Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for those I managed to attend. Pada siapa yang dapat masuk, saya ucapkan ribuan terima kasih. Oh ya, saya tengok Coach. Selamat datang. Hello, Coach Nara. Thank you. Nadra Subramaniam. Thank you for joining. Alright, good. There are a few more yet to join in. InsyaAllah kita tunggu sebentar. Sebelum saya nyatakan sini, saya minta kalau boleh seperti yang nyatakan di sini, yang mana saya akan sambung. Sambung permintaan untuk saya sambung. Cakapan yang saya cakap semalam berhubung dengan matlamat. Macam mana nak mencapaikan matlamat. How to get your objective. So hari ini atas permohonan dia minta saya sambung lagi lebih mendalam tentang bagaimana untuk mencapai matlamat. Because matlamat ni is very important. Jadi yang ini kita pilih extension, sambungan apa yang kita kata, yang kita bincang semalam. Di dalam sambungan ni lah dia ada sikit macam peringkat-peringkat percakapan antara kita dengan klien kita dalam bentuk macam experimentation dan sebagainya. Sini saya akan nyatakan jika sambil tu, jika tuan-tuan dan puan-puan rasa ingin bertanya, please sila tulis
di Facebook saya, apa yang perlu anda ketahui lebih lanjut. InsyaAllah, I will try to give my best lah. So that bila you bertanya, saya menjawab straight kepada question. Jadi, apa yang saya bagi sekarang ni adalah more of toward rambang, objektif overall. Jangan tak langsung, saya cuba nak address from perspective of everyone in front of you. Melainkan otherwise, atau apabila tuan-tuan bertanya kepada saya, baru saya menjelas mengikut kehendak, kemampuan dan kebolehan anda. Jadi di peringkat ni, sekarang ni saya cuma hanya sekadar menyentuh perkara in general about matlamat. Okey, di bahagian 2 ni juga kita akan adakan sikit perincian, detail bagaimana matlamat tu. Dan kita dah bincang sebelum tu macam mana nak dapatkan matlamat atau buat objektif. Kalau mengikut peringkat-peringkat coaching level lah. Kalau ikut saya ni, coaching ada 3 level, 3 peringkat coaching. Satu peringkat yang kita kata orang yang ada peringkat yang masih peringkat macam melihat sesuatu pada kepentingan diri dia, tetapi dia tak mampu melihat sesuatu daripada kepentingan ataupun majority of people punya perspektif. Satu. Another one, bila kita coach somebody, ada orang yang bila kita coach dia, bila dia nak buat sesuatu, even masa dia nak buat matlamat, kalau hak yang level tadi tu matlamat dia sendiri ciptakan, tapi the second level of coaching, peringkat kita coach orang sesuatu yang buat matlamat, bukan dia dasarkan kepada keperluan dia kadang-kadang, dia dasarkan atas keperluan others. Alright, dia rasa that's what others want him to do it. So jadi dua pendekatan yang berbeza. That means dia is more other dependent. Jadi macam dia satu, dia kata I depend on market lah. What market want, I will try to find a way to achieve what they want. Itu cara dia. That means he himself tak ada influence untuk dia objektif. Ada orang tu. Sebab tu nak coach orang yang peringkat pertama, yang kedua ni ada sikit perbezaan. So the second one ni kita punya other dependent. Orang macam ni about 60% of people in the world. Kalau hak yang bawah tadi tu about 25-30%. But the another one is self-authoring. Dia berdasarkan matlamat dia kepada quality ataupun kepada belief system. Berdasarkan kepadanya kita panggil self-coherent. The value that he trust and uphold. Orang macam ni is a higher level. CEO, executive chairman level. So, these are the people. So pendekatan dia memang berbeza. These three levels ni memang berbeza. Sebab hak yang the third one yang saya the highest one tu, dia more of self-authoring. Dia ni constitute is about 15 to 20% of people in the world. The highest one is about 5 to 10%. Another one dia panggil in the way, in the flow. This is different people. So cara tak langsung, apa yang saya cakap ni dia akan menyentuh mengikut. Sebab tu saya akan cuba cakap in random atau secara rambang. Kalau saya tanpa terperinci sangat, ingat dia ada 3 peringkat orang yang saya kata sebut tadi. Maka saya nak sesuai dengan kehendak-kehendak peringkat pendekatan, because setiap satu yang saya memperkatakan subject to your own meaning making. Every word that I say, apa kata yang saya sebut, tuan-tuan sendiri mempunyai makna yang tersendiri. Alright, makna yang berbeza. Jadi saya akan bagi the most common understanding of the meaning. So otherwise, when you ask me the question, there is a possibility of how you see things from your own perspective might be slightly different, berbeza daripada apa yang saya sebut. Okay. Saya tengok dulu. Okay, baru 9 minit saya cakap. Saya nak tengok sikit ada apa-apa. Kalau tuan-tuan ada soalan, sila tulis. InsyaAllah saya akan cuba address to your need, to your question, walaupun dalam masa yang singkat, yang ringkas ni pun InsyaAllah saya akan cuba membantu. Sebab kalau saya go straight to the point, then saya tak cuba mencapai sesuatu yang common dulu, sesuatu yang orang kata persamaan pada semua orang. Okey. Itu yang saya rasa buat permulaan ni memang sangatlah saya mengalu-alukan. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan punya ada soalan yang perlu bertanya. Okey.
Dengan cara demikian, insya-Allah kita rasa kita boleh capai lah matlamat kita hari ini. Okey, kalau ada apa-apa soalan sebelum saya nak mulakan, pada sahabat-sahabat yang telah mengikuti dulu, if you have any question that you want to ask, you are welcome to ask me. I address that one first. Ingat, ini merupakan sambungan apa yang saya memperkatakan semalam. Dan memanglah saya nampak, alhamdulillah, sebab itu saya tak offkan lagi, ada terdapat permintaan ya daripada sahabat-sahabat kita. Jadi saya teruskanlah kepada apa tajuk yang saya nak cakap hari ini. Sebab apa yang saya cakap ni matlamat. Okey, saya ulang balik. Matlamat adalah sesuatu, alright, yang you nak capai apabila you berhadapan dengan seorang coach. So dia ada setengah orang very solid, very not solid. Sometimes is very ambiguous, tak clear. Sometimes very clear, very crystal clear dan sebagainya. Tapi selepas di coach, dia akan mendapat lebih jelas dan clear. Begitu jugalah dengan lain-lain bahagian. Okay, saya nak tengok berapa orang yang, kalau ada soalan, saya cek dulu kuat-kuat ada siapa yang tulis soalan dari sini pada saya. InsyaAllah saya try bagi jawapan. I'm checking now. Okay, so far tak ada lagi. Okay. Alright, kalau tak ada, saya proceed lah. Okay. Saya sambung lah kepada apa yang saya nak cakapkan hari ini. Okay, sedikit penjelasan. Dan semalam saya ada cakap sedikit. Ada 3 area yang mana kadang-kadang bila seseorang tu dapat satu matlamat, apa yang disampaikan selanjutnya dia terletak pada 3 area, at least basic. Dan keseluruhan matlamat kita dah bincang dah. Alright. Kita dah sentuh berbagai-bagai. Tetapi ini adalah satu kaedah yang mana kita nak mendengar. Apabila seseorang cakap kat kita, dia nak buat satu matlamat, selepas dia bagi matlamat, dia ada at least confirm the basic 3 things kalau kita tak boleh nak membezakan. For example, macam dia kata, encik, matlamat saya sekarang ni, saya cuba nak tingkatkan saya punya let's say profit, ataupun tingkatkan saya punya productivity. Bagi contoh-contohnya. So bila dia kata itu dia matlamat dia, ini ingat ya, ini saya bagi kesimpulan, nak ringkas. Bukan saya nak cerita versi. Sebab ni sembang-sembang master coach. Jadi sembang-sembang ni I try to make it more lively so that orang boleh mengikuti dan faham. Bila dia kata dia nak meningkatkan dia punya productivity ke apa sebagainya. So daripada situ kita jelas. Kalau you nak paraphrasing dia ke ataupun you nak summarize pun tak apa. Pertama sekali, you kena terima apa yang disampaikan. Yang kedua, you kena appreciate apa yang dia nyatakan. Yang ketiga, you kalau boleh you paraphrasing ataupun summarize apa dia sebut. Dan yang keempat, baru you tanya soalan. Okay, sesimpel soalan apabila yang lain semua dah jelas. Ini kita tumpu pada di small area only ya. It's too big to discuss. Kita boleh tanya dia, kalau you kata nak meningkatkan productivity dia. Kalau putih kita tanya, so what do you want to achieve? So what do you want? Ataupun dalam bahasa Melayu kita, so daripada situ apa yang encik nak? Itu soalan pertama kita tanya pada dia. Alright? Sebab saya dapati banyak orang buat course, okay. Jika kalau kita tak clarify betul-betul tentang matlamat, sebab tu kadang-kadang dia tak buat. Jika dia tak touch dia punya emotional, dia tak touch dia punya cognitive. Dia masih di peringkat menempel. It's not deep to him. So apa yang saya cerita ni baru saya ulas semalam dengan penelitian detail pada hari ini. Jadi for those pada sahabat-sahabat yang pernah mengikuti saya cakap dulu, you're good. Very good, very good. Sebab jika anda mengikut penyampaian saya, dia ada sequence metode ni tuan-tuan dan puan-puan. Ada sequence yang mana mengikuti saya selalu memang dia untung. But yang mana baru join ni pun it's okay. You can join but make sure the next one you follow. Because saya punya talk ni dia ada sequence tuan-tuan dan puan-puan. So kalau dia ada bagi jawapan dan sebagainya, terkadang-kadang dia hanya baru terfikir. Kalau dia kata,
saya nak meningkatkan produktiviti. So kita tanya apa you nak capai dan meningkatkan produktiviti. Dia kata kadang-kadang saya tengok daripada di marketing dah okey, sale tu tak jadi. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Apa maksud you dengan produktiviti dengan sale? Rupanya dia kata nak tingkatkan skill ataupun kemampuan orang yang buat sale tu boleh conclude something dan boleh dapat hasil. Kan dah lebih jelas. Kadang-kadang kita pun pakai tulis, dia pun tak clear dan sebagainya. Apabila dia dah bagi jawapan macam tu, of course lah ada siri tanyaan dan sebagainya, mengikut normal coaching prosedur atau mengikut kemampuan sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa ada second one yang tak you kena tanya. Kadang-kadang dia timbul lagi benda-benda yang banyak, kadang-kadang tak support yang dia cakap tadi, dia merupakan matlamat lain daripada yang tadi. Masa itulah you kena tanya, apa sebenarnya you nak? What do you really want? See now, soalan ni, the second soalan memperkukuhkan the first statement yang dia nyatakan. I think kalau sahabat-sahabat saya yang provided services, especially yang beri services to the industry, you take note this, especially kalau you are manager, you are general manager, take note this, simple as this I'm giving you. I don't charge you anything, I give you free of charge. When you do that, dia lebih detail because you membantu dia berfikir sesuatu sebagai reality supaya dia boleh take up and do it. Bukan sekadar sembang habis, okay, dia happy, you happy. Ini dia keluar-keluar, dia tak rasa apa-apa. He doesn't feel anything. Right? So, bila kita dah sampai peringkat tu, dia akan terang lagi. Dia terang lagi. Sebab tu, apa yang tuan-tuan buat dah okey. Cuba tengok. Dia tanya sekali lagi. Tanya dia sekali lagi. Soalan dia nampak macam sama. Tapi tak sama. Sebab tu kita coach, kita suruh tengok kita coach. Dia kata, tadi you tanya macam soalan sama. Tanya coach, dia kata, no, tak sama. Sebab dia tanya soalan mengikut utterances, sebutan yang dilahirkan oleh klien kepada dia. Not from your head. Not from your assumption. Tapi apa yang terbit dari mulut perkataan dia. Sebab words are internally generated mirage. Kataan tu keluar daripada perasaan dan pemikiran dia, bukan pada orang lain. Sebab tu coaching ni, the engagement yang mana focus of tension tu menyebabkan dia betul-betul fully engaged dengan dia punya coach. Alright? Ini saya kata ni sambungan sebelum kita nak buat yang lain. Bila dia dah cerita sesuatu, kita nampak dia dah melebarkan sesuatu. Now cakap with the breadth and deep. So bila dia pergi situ, selain pada you bincang dan sebagainya, kalau you tak check betul-betul, dia akan pergi merata everywhere. Sebab tu kadang-kadang kita dah coach dia lah, siapa dia tak buat. Because I've been doing people yang dia dah coach, dia suruh saya coach balik. Bila saya coach balik, dia boleh buat. Because kita tak pergi ke area yang betul-betul membuka minda dia. Because coach is supposed to listen how this person construct dia punya meaning, how client ni construct dia punya reality. Alright. So kalau terlampau banyak dia buka, soalan yang kita selalu tanya, ini pathway what will you do next? So ataupun what will you now? Kalau dia you cakap macam tu, apa you nak buat sekarang ni? Dan apa yang nak buat sekarang ni adalah kaitan dengan pertama, kedua, ketiga yang kita cakap tadi. So is that interesting or not? Okay. Sebab tu kalau you belajar coach, you belajarlah betul-betul. Ya, sampai orang kata buat sesuatu boleh membantu. Right? Sebab tu yang saya kata kadang-kadang kalau tuan-tuan nak pakai neurosciences ke, you nak pakai apa pun pakai lah. Right? It doesn't matter. But when you coach people, remember, we don't use so much our thinking. We use our skill to help the person to think. That is coaching. Jadi daripada situ kalau saya dah terang dah, sekarang ni saya pergi kepada peringkat peningkatan. Okay, peringkat peningkatan. Okay. Ini tuan-tuan, saya dah cakap lebih kurang tuan-tuan dan puan dah 20 minit. I try to make it solid. So that sahabat kita boleh follow. Saya tahu yang sahabat-sahabat kita yang datang ini, sebenarnya yang datang awal tadi, Coach Nara Subramaniam. This is certified coach. Welcome Nara. If you have anything Nara, you just write in. I will comply to your request. Okay, thank you for coming. Yang kedua, Puan Tina Hamid. Okay, kalau Puan Tina, if you have any question, please ask me.
Yang ketiga, I think ni semua orang hebat-hebat Saya ni kongci orang tak kenal saya. Saya ingat ni Dr. Azlin, selamat datang. Keempat, ini memang direct, it is relevant to you, Tuan Samsul Barin. Thank you for coming also. Thank you for following my talk. Saya ni sekadar orang biasa lah, saya sharing with you lah. I cannot say more than what I know because you are the expert, you know what you are doing, I do not know. So jangan compare pula apa yang saya cakap ni dengan orang lain. Because masing-masing ada kebolehan, kepandaian dia. Siapalah saya nak compare. But I'm sharing, just give the idea that not so many people are talking in the market to help you. I'm helping this. That's why I cakap, orang tak nak, I delete saja. I tak simpan pun. I tak ni, I delete. Jadi kalau orang yang nak buat sesuatu yang ada orang kata keperluan, bila kita tanya soalan macam tu, that's why kita kena undergo the training, because the coach will train you how to ask the question so that dia terasa macam dia ada sweetener. Dia ada pelembut, the softener. Jangan tanya berat begitu. Kalau kita American, okay lah. Tu pun dia kata, I don't understand what you say. Dia akan cakap kat you, I don't understand what you say. Padahal benda tu simple. Because kita terlampau protruding sangat. Soalan kita terlampau robust. Jadi yang tu yang kena lah dia latih. Jadi orang yang ikut kursus ni, I think maybe our coach Nara also, I think if not mistaken, maybe Nara remember me. I'm very obliged and thank you for taking your time. Alright. Nara ni is also a certified coach. Okay. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan rasa ada satu nak komen apa yang saya terang tadi, those 3 things pun cukup lah. Tetapi dia ada beberapa soalan lagi, follow up from that. First you got to listen apa yang disebut oleh klien. Itu yang ditekankan, listening skill. Yang kita tahu selalu orang cakap coaching, you must know how to construct question. Correct, you are right. But there are other things than question. We are talking about reflective inquiry. Question is one of it. Ada lagi reflective inquiry, yang tu kena ada listening skill. And then secondly, question. Question pula ada banyak soalan. Banyak jenis. Moving forward question. Solution focus question. Reflective question. Apa lagi? Apa lagi? Saya ingat macam-macam question tak ada. Kalau saya nak terang, tak payah hafal itu semua. Nanti hafal yang itu pula you cannot coach. So you don't have to recall all those things. But if you practice, it become second nature. Alright. And then kadang-kadang bila orang cakap sesuatu, dia akan bertemu sesuatu. Tapi yang ni cik, saya ada problem tanya sikit. That one you cannot run away. That's why tu coach yang well trained, dia akan listen to that very, very closely. And very, very closely indeed. Sebelum ni saya nak sambung ni, harap tuan-tuan dan puan tolong share. Ni saya dah dapat beberapa orang feedback tanya ni. I think maybe some of you ada kawan yang nak masuk, please share. Like and share. Saya itu bila saya tengok sini sangat, saya tak boleh address tuan-tuan dan puan. Saya dapat dalam saya punya ni, saya ada satu phone lagi. Please share. Because I tak boleh nak share macam ni. I tak boleh share atas nama. I kena share dalam ni. So kalau you share now, they can see it. That's what I mean now. So dah distract sikit saya. Okay. Bila dia kata, yang ni saya skip, now saya ada sikit problem. Bila dia ada sikit problem, fokus dia tadi kepada isu yang dia boleh buat, now dia fokus dah sikit kepada problem. Bukankah benda tu selalu kita buat? Kalau kita pegawai, kita big boss, bawah kita ada senior officer, selalu kita, then we have this problem boss. Alright, they are going to find the problem and to give you to find the solution. Itu selalunya. That's good. That's the benefit yang kita dapat sebagai kalau kita train coach, it's okay, normal. Kalau tak train, dia kata yang ni yang pening. Sebenarnya memanglah betul kalau yang pening. Sebabnya at that moment of time, the person no more focus on the issue. He cannot anymore focus on the issue walaupun focus issue in hand yang dia boleh buat. Tetapi dia dah disengage sikit. Maka dia fokus pada problem. Without we realizing it, rupanya the way he speak that sometimes encourage him to terkeluar landasan. We do not know. Alright, betul tak saya cakap? That's why yang ni peningkatan. Jadi, how to bring back the same train of thought untuk fokus kepada matlamat. Kalau lah macam ni kita kata, kita kena melihat balik
Sama ada dia cakap tu bentuk emosi dia yang macam mana. Yang tinggi sikit tuan-tuan. Emotion dia macam mana dia cakap. Macam mana keyword dia cakap. Is there any shift? Shift daripada the way they use the words. Shift the emotion, intonation yang digandakan kepada kita. Hak tadi dengan hak yang ni, hak baru ni. So this is a big detail. But I show you. Right? But because in this short time, I can talk about 45 minutes. Nanti dah jadilah kan. To make your life more interesting, not to make it difficult. So jadi bila you kena cakap benda macam tu, maka dia dah berlaku macam tu, maka situ yang kita memerlukan memahami sedikit sebanyak social emotional. Saya kata social perasaan, emotional perasaan. Social is between ourselves dengan our staff, our client, our customer. Sebab tu di dalam IMF coaching ni terdatuk kepada relationship. Relationship tu melibatkan emotional. The difficult part kita as a leader is the relationship. Not so much of making decision or what. You do a decision but you need a relationship. Because you need other people punya input. Tu pun terlibat juga. So how to focus now? Because when they move away from the problem, from the solution, dia pergi kepada problem. So banyak coach akan go thoroughly to find way to solve that problem. Am I right? That is common. That's normal. If you are not well trained, that's what happened. Because our work is not to look at the problem. Our work is to solve the person. We are supposed to coach the person, not to coach on the problem. So this is what I can say to you now today. You need more, you register yourself and come to my course. I will give you all the detail. Sebab that's where setengah orang yang dia tak dilatih dan tak dibimbing mentor, dia pun sama, join sekali talking more about problem. You habis kat sejam setengah, ada setengah, duk discuss the problem. Habis tu masing-masing pekat letih. Keletihan. Because now, negative energy sudah main. Kalau you ada positive energy, lagi tinggi sini, mudah for you focus solution. So, sebab tu saya kata bahagian kedua. Selepas kita melihat keadaan yang macam tu, apa yang sering kali kita buat, masa-masa tu kita nak active replay, playing kita panggil. Active replay. That's why kita minta balik, dia recap balik apa yang dia kata sesuatu, nak melihat dengan isu yang timbulkan. Because we want the person to reflect back apa yang dia cakap. Kan selalunya bila kita dengar orang cakap, cik, saya rasa saya boleh buat ni, I can do it. Cakap untir sikit tuan-tuan. I think I can do it, but because of this issue. We cannot run away from the word but. And coach pun tak biasa, coach pun kisah sama. Bukan coach, banyak kita kalau tak dilatih, kita kata, yes, I know, whatever we do, but we need to face the problem. If we are trained, we don't say that anymore. We are not going to use the but anymore. What we will do, we change the but to another term. So, kita akan cakap macam ni. So, we feel that we want to increase our staff in term of sale, closing dan sebagainya. So you kata but because they are lacking only their own performance more. Tu yang dia cakap. Kita kata so now you are focusing on to increase the scale of your staff, especially in sale, to close the transaction or whatnot. So instead kata but, kita ganti dengan and. So kalau you kata that's you want to increase your staff now, dia punya sale in that area, nak conclude sale. And what need for you to do now? But tak pakai dah. Tuan-tuan dan puan, yang mana mengikuti kursus saya selalu, mengikuti talk saya hari ini, is blazing and discuss because saya dah kupas kat tuan-tuan satu persatu. Cukup heavy ni. Tapi sekarang ni masih di peringkat pemikiran anda. Selagi anda tak buat dan tak di mentor. Kalau kita buat, boleh lah. Tapi kita need somebody to assist kita. Time. Energy, learning, need practice. So, itu yang saya terangkan hari ini. Dah saya cakap lebih kurang 30 minit. Alright? Okay, 30 minit. Let's see, I want to see if there is any question being asked from our peserta kita di sini. I'm going to see peserta. Okay. Thank you, Nara. This is Coach Nara. Thank you, Coach Nara, for your hello. I say hello back to you. Okay. So as I say here, tolong maklumkanlah sama ada you punya line clear atau tidak, suara atau delay clear ataupun tidak. Please share lah.
so that I know where you are. Let's say, okay. Oh yeah, very humble. I think I'm no better than you, coach. You are better than me, right? Thank you, coach. So that means you still remember me lah. But anyway, what I'm saying here is something impractical. Because if I feel that I'm greater than you, there's no value at all, because I do not know what is the strength within you. But I know about myself. I do not know in front of you. Maybe some of you have a lot of things in your mind. Tu saya minta sila tulis. Rather than wait for me to explain, jadi I go direct. Alright? Direct to the area that I want to speak about. Dan kadang-kadang selepas kita suruh minta kita punya pelanggan tu cakap, kita kadang-kadang kita ask them to do active replay. Can you give the example, something like that? Not checking. Example that so dia reflect balik apa yang dia buat dulu, adakah anything extra dia kena buat ataupun sesuatu dia tertinggal perlu diatasi. Alright. Dan dia juga kadang-kadang terlalu banyak sangat bila klien kita bercakap dengan kita ni. Yang dah ni semua saya dah explain kepada all my participant dulu, iaitu terlampau banyak dia cerita. So you can say this term dia panggil bottom lining ataupun kita kata lapisan bawahan. So daripada yang you cakap tadi, actually apa yang you maksudkan? Apa keseluruhannya? When you ask that person memang reflect, dia akan berfikir. Maka di sini kita punya ada a good listening skill. Kemudian kalau boleh, kita mestilah rasa seorang-seorangnya kita suruh dia clarify certain thing and then melihat option. Itu dah pergi pada reality dan option. Tetapi di dalam peringkat objektif ni lah perlu kita coach sampai ke satu peringkat dia rasa objektif dia survive bersama-sama dengan dia, dan menyebabkan dia boleh melihat apabila dia buat sesuatu, dia melihat through the set objektif yang dia set. That means filter objektif tu ada kat dia internally and he see things from that. So we ask them from different perspective toward that set of goal. Alright. Kadang-kadang selepas dia bagi kat kita, sebab kita tahu, ingat saya cakap ini part on the small part of this objective ya. Kalau kita tak properly do this coaching, this objective ni, sebab tu kita duk rasa kita dah bagi semua dah, pasal apa dia tak buat. Last time I told you already, why is it, I ada special talk dulu, kalau you rajin, you flashback, I hope I tak delete. Yang saya cakap, orang yang dia dah tentukan matlamat, dia dah tahu nak buat, tetapi at the end dia jumpa, dia tak buat. I explain why it happened. So I'm not going to repeat here anymore. Saya dah cerita mengapa dia tak boleh buat. Tetapi bila dia panggil saya coach balik, dia orang terkejut. Dia tu boleh buat. That's what, macam mana saya nyatakan tuan-tuan tadi. Saya bukanlah hebat mana, tapi just to show you there are things, there are possibilities. Sebab realities, when we talk about reality, it's not stagnant. Dia transformational. Dia selalu bergerak. So the reality berubah mengikut keadaan dan masa. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok dia jawab, at that moment of time we can give feedback about him. Itu pun kena belajar. Giving feedback bukan sebenarnya kita, saya kata you tak bagus, you tak perform, itu tak terlatih punya. That's how we give feedback in coaching. During coaching tu, bukan after. You can give feedback after coaching, but inside the coaching session, there's a way. Alright? There's a way to give feedback. Alright? Macam dia cerita, I heard you are very concerned about this. That means I'm listening with him. I'm looking at the way he see the whole thing. I appreciate that. But toward the end, di akhir sekali tuan dia menyebut, walaupun performance bagus tapi you tak boleh conclude, you tak dapat sale. Bukan you pergi pada sale lah. Sale. Jadi kita dengar, that mean you are focusing on small part only the sale. Kan? Tak langsung. So kita bersama dengan dia dulu. All this depend on your listening skill. Jadi kalau kita coach orang atasan pula, macam CEO, benda-benda macam tu tak timbul. Dia tak cakap benda macam tu, dia talking about benda strategik. Benda yang involve future.
benda yang involve 5 years, 10 years, 15 years ahead. It's quite difficult. Susah sikit saya bercerita. Because saya dah coach. Jadi saya sharing dengan tuan-tuan perempuan, memanglah tak sama. Jadi kalau kita pakai teknik yang kita macam tu, kita coach dia gelak. Ada juga orang cuba nak coach bos dia orang. Saya kata, jangan cuba coach bos you. Sebab dia punya meaning making dengan you punya making different. Dia duduk atas kerusi tingkat 10, dia boleh nampak lebih jauh. Kita duduk atas kerusi tingkat 4, jauh mana kita boleh melihat kalau kita berbezakan dengan dia. So how you to coach him unless you are well trained. Sebab tu saya kata, a good coach is somebody who is slightly mature dan ada seniority dalam area tu boleh membantu kita. Kalau at sama level pun is unethical juga, susah nak bantu. Macam kita nak coach dengan family kita lah. Then that kind of difficulty susah. Maka kalau kita ada dilatih, insyaAllah kita akan cuba. So I welcome to you. Kalau saya dah cakap 36 minit, kalau you rasa ada apa-apa soalan lagi, silakan kemukakan. So far I don't see any soalan lagi. Okay, ada soalan saya tengok daripada Nara. Siapa tak sampai lagi? Oh, sini tak sampai lagi. Alright. Ingat tuan-tuan dan perempuan, ini soalan yang dikemukakan oleh Coach Nara. Coach Nara Subramaniam kata, what do you find different when coaching in different cultures or coaches from different countries? Soalan cukup baik. Coach Nara tanya, apa yang anda dapati perbezaan bila kita coach orang yang ada pelbagaian, berbeza culture, budaya, ataupun coachee tu, orang yang kita coach tu datang daripada luar negara. Very good question. Alright. Okay, soalan ni very interesting dan terima kasih sebab seldom orang bertanya soalan yang macam ni. Sebab soalan macam ni jarang orang kemukakan sebab orang jarang bertemu. Alright. Jadi saya akan menjawab soalan. Pertama sekali, saya bagi example. Kalau saya di sini, saya nak coach orang Europe. Okay. Kalau saya nak orang Europe, saya cakap orang putih. Dia cakap orang putih. Tapi dia English. Saya Malaysian English. Budaya saya Malaysian punya budaya. Dia punya Buddhist, British punya budaya. Jadi, construction words and sentences walaupun remain the same, but mereka ada kemampuan construct the way they construct. We construct the way we construct. We construct the way we live in. Right, satu. So, bila berlaku macam tu, maka percakapan kita, if kita tak betul-betul ada learn good listening skill, alright, and enough coaching man hour, maybe 15,000, 20,000 jam, then kita boleh assist dia. Kalau tidak, kita always not in line. Not on the safe wavelength. Dia cakap orang putih, kita cakap orang putih. Satu. Yang kedua, membezakan apa yang dia katakan sebab dia punya visualization bila dia sebut sesuatu tertakluk pada dia punya environment. Kita tertakluk pada environment kita. So bagi dia mungkin whatever they give to us, apa yang disebut kepada kita, well-trained coach, they know what to do. Alright, saya bukan nak cerita kesusahan. What we will do, we ask clarification question because we want to know from dia punya meaning, not from our own meaning. As I told you, every one word can be at least 5 meaning. One word can give 5 different meanings. At least minimum. So kita tak tahu which meaning. Is it meaning number 1, number 2, number 3, number 4, number 5? We do not know. So bila kita dah boleh clarify sampai kita boleh faham maksud dia dengan seadanya yang diberi makna oleh klien tu to us, then you can proceed coaching. Because saya dah coach Jerman, orang Jerman, saya dah coach orang belah Europe, saya tahu. Dan and very interesting because they are attracted the way we coach tu. Dia kata macam mana you boleh tanya soalan tu? Dia kata very good question. Pasal soalan tu jarang ditanya. Style kita dengan dia tu lain. Tapi orang kita dia suka copy exactly soalan macam kita ni pun orang putih. Alright, faham tak? Jadi dia tidak nampak lah different perspective. But the way we put it, dia terpaksa fikir. Because the way we construct the sentence. Because, okay, the capability of a person to construct sentences ni tertakluk kepada maturity dia, exposure dia. Orang kata dia punya focus attention. Ketiga, dia punya intention.
Keempat, the intonation of words. Kan putih dia cakap dia ada syllable kan, cara dia dan sebagainya. Dan yang interesting sikit, kalau dia menggunakan dialectical thinking, dialectic mean dia go deeper indica, dia lihat there are 4 different moment. That's why when I ask them, I ask from 4 different moment. 1 from contact, 2 from relationship, ketiga proses, keempat transformational. So transformational is a very tough one. So if you can do that, insyaAllah you can coach. Saya harap Nara, is it okay with you? Are you Nara pun happy ke soalan you tanya tu? Adakah saya menjawab soalan you? Or you memerlukan lagi penerangan saya kepada anda? Very good question because this one relevant dengan matlamat. Matlamat seseorang tu, itu dia punya goal. So we must get dia punya meaning goal. So kita tanya, kalau dia orang luar negara, kita tanya dia from dia punya meaning, from dia punya culture. Right? Dia sentence tulis semua sama, tetapi at the end tu dia ada lain. Sebab bila kita nak cakap sesuatu yang menyentuh dia punya life ni dan sebagainya, yang pertama sekali yang saya ingin nyatakan iaitu bila dia cakap kepada kita sesuatu, dia bercakap daripada sudut pandangan dia. Whereas we do not know. That's why we kena tanya clarification dengan dia. Sebab kadang-kadang dia menceritakan sesuatu dalam bentuk yang mana bermaksud benda tu contact, bukannya proses. Tapi kalau kita bermaksud apa yang dia cakap tu sebagai proses, maka tak seiringan dengan pendapat dia. Maka kita kena pendapat dia dulu. By doing that, that means kita dah clarify dia punya culture. Alright. Okay, thank you. Well said, thank you coach. Tune the question according to them. Betul, tepat. Jadi kita tanya soalan yang relevant to the person. Okay. Kadang-kadang to create simple question tu yang mustahak. Simple question is the most powerful question. Alright. Betul. Thank you. Subra. Nara. Okay. Okay. Saya nampak ni kita punya general manager ni. Cik Samsul Bahrain. Cik Samsul Bahrain Sugimin. Ada apa-apa soalan Cik Samsul? Ini pun very interesting. Ini pun coach juga ni. Ini pun belajar coaching dengan saya dulu juga. Sila Cik Samsul. If you have any question please. I can go direct to you punya area. Thank you. Tadi coach Nara dah buka sesuatu yang very relevant to the topic that we discuss today. Bila kita coach orang luar dengan kita coach nak dapat objektif, lebih kurang sama lah. Kadang-kadang dia melibatkan different culture. Tapi kalau orang kita, dia tak libatkan different culture. Dia melibatkan different meaning making. Tapi orang luar negara memang culture. Kedua meaning making. Ketiga sense making. Keempat dia punya conclusion. The way they see things. Alright. So kalau kita yang belajar buat sesuatu, kalau kita tanya orang, dengar macam sama tapi tak sama sebab kita tanya mengikut konten yang disebut. Alright. Konten dia pula kita tanya berterus kepada struktur yang menyebabkan dia menyebut perkara tu. Itu terlampau tinggi sangat. Tapi sekurang-kurangnya itulah membezakan pendengaran kita. Kita mampu mendengar sebutan dia dan juga perkara yang menyebab the how dia mengeluarkan sesuatu. The how tu kadang-kadang can be the culture. Alright, budaya. The how juga can be daripada budaya mempunyai meaning making yang berbeza. Okay. Sebab di barat they are using a lot of cognitive. But Asia region dia menggunakan holistic thinking, that mean more of social emotional. Right? They are thinking holistically. Barat thinking objectively. So he found that it's better holistically, only then you focus objectively. Because di kawasan kita holistic ni, you focus on the whole, but when you speak you focus on a small part of the whole. Itu maksud dia. That's how kita dapatkan matlamat. Okay. Ada apa-apa feedback lagi? Okay. So saya welcome lah kepada sahabat kita Cik Samsul. Very good Cik Samsul. Very interesting. Today saya rasa very interesting.
Nara asking a very relevant question. Satu, dia bagi perkataan coaching. Sebenarnya kalau kita nak dapat objektif ni, nak boleh objektif tu bila dia capai sesuatu dan mengeluarkan action, kadang-kadang kita tak menyentuh keseluruhannya, jadi macam kita coach orang different culture. Dia angguk yes. Bahasa Japanese yes bukan kata ya, dia setuju itu budaya dia, yes dia angguk macam tu. Kita ingat dia setuju. Can you see the difference? That's how the culture look like. Alright. Itu secara sampel, contoh simple yang saya bagi kat tuan-tuan. So saya dah cakap lebih kurang 46 minit. Tinggal lagi 3 minit atau 5 minit lagi. Sebab saya rasa it's very interesting. Nara, can you share also to your group? You can share now to kepada area kawan you di group you kalau boleh. Sekurang-kurangnya saya ingat kalau you boleh share dengan dia orang bagus. Can you hold on, saya tengok siapa lagi ada sini. Saya dah masukkan sikit kepada kawan-kawan kita. Siapa yang berminat can share now. Saya cek lagi sekali. Ada apa lagi yang datang ni? Okey. Saya rasa kalau siapa-siapa lagi yang boleh share. I try to share tadi Coach Nara kepada MCDC as you requested. Saya dah share. So kalau tak ada apa-apa soal lagi, saya akan sambung sikit lagi ya. Saya akan sambung lagi. Rupanya lanjutan pada penerangan yang saya terang semalam, kalau kita boleh buat pendekatan yang saya sebut tadi. Saya bercakap dengan tuan-tuan lebih kurang 48 minit, it's going to be 50 minutes. It's quite heavy but it's interesting. It really wake up our mind because kita melihat sesuatu daripada sudut yang berbeza. That I'm talking now is practical. First I give you the concept and then the approach. The approach is in how you talk, how you communicate with people. Sebab komunikasi ni very important, right? Some words people cannot accept, you kena tahu. Some words, some people they might not accept it. Some people, yes, they will accept it. So, saya tengok sekali lagi kalau ada apa-apa soalan. Anything else, Coach Nara, you want to say? Just share. So, saya harap my sharing today sudah fulfill a few of your question. Okey. Saya tak tahu sama ada Cik Samsul, Cik Samsul Sugiman masih ada, Baharin Sugiman masih ada. Sugiman, kalau ada boleh share. Okey. Kalau tak ada apa, saya ingin maklumkan bahawa kalau you rasa ada satu tajuk-tajuk lain yang tuan-tuan nak saya bincangkan selain pada ni, sila nyatakan sini ataupun yang mana tahu saya punya handphone, you WhatsApp. Secondly, kalau you nak khusus-khusus tentu you beritahu kita sedang menjalankan khusus. Yang ketiga, ini feedback saja yang memerlukan, you kena bagi tahu pada saya. Kalau tidak, saya cakap atas siapa yang minta lah, majority. Saya harap my talk today in the short ni dapat membantu tuan-tuan semua menjalankan tugas dengan lebih baik. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan lebih berjaya. Terima kasih mana yang datang semua ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang datang, kepada Coach Nara,
kepada Tina Farida, Dr. Nur Azlin, kepada Tuan Samsul Baharin, dan Baharin Sugimin, dan juga kepada soalan-soalan yang ditanya oleh sahabat kita Coach Nara. Those soalan are very relevant to my topic now. In fact, it is the in thing in post and post dalam during COVID and post COVID. So benda ni relevan. Saya pun memang mungkin besok atau lusa saya akan cakap what is it, what sort of thing we need after post COVID. Tapi nak kita post pun tak boleh post. Kita masih di dalam kaedah COVID-19. Jadi kita berdoa mudah-mudahan kita dan negara terpelihara. Dan saya ucap banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dapat hadir, because it's not easy for you to be here. Ada lagi satu soalan. Terima kasih. Okey, tuan-tuan, ada lagi soalan? Soalan dia, Coach Shakir, can you talk about challenge for performance improvement with difficult person? Soalan ditanya oleh Coach Nara. Bagaimanakah kita nak cakap? Can you talk about challenge? Macam mana kita cakap kalau kita nak mencabar challenge, performance, nak meningkat performance improvement dengan difficult people. Macam mana kita nak bagi challenge, kesedaran pada orang yang susah kita nak cakap ni supaya performance improvement. Okey, dia ada 3 lah tuan-tuan dan puan-puan. Satu kita kata improve your performance. Alright. Yang kedua ataupun kita panggil performance improvement. Yang ketiga kita panggil breakthrough. Alright. Jadi yang Coach Nathan tanya tadi ni baru 1 daripada 3. Jadi pertama kali performance improvement. First, improvement. Kedua, improve your performance. That is still at lower stage. Okay, when you talk about improve the performance, that means you are talking about the competency of the person. So how to improve their competency? So many people are doing, they go straight, sending the same courses, giving to them, repeating. The only thing is telling them more, giving them more information does not change the way they see things, does not give the feeling that they need to improve themselves. And maybe dia rasa, alah ini saya datang dah, saya pergi kursus lalu tak ada apa pun, macam biasa ya. Why? Because we don't go to the crux that affect any changes upstairs in the competency. Competency grounded from capability, filter through capacity, only then it goes to competency. That competency is what we call it performance improvement, or what we call it the emergence capability, ataupun kita your skill. So kalau nak meningkatkan orang macam ni, pertama sekali you kena go straight to dia punya capability. So you tanya saya balik, apa itu capability? Capability itu terdapat 2, satu social emotional dan satu cognitive. So you dah bagi biasanya, not you, I mean all the time other people give more information, and then you get information explosion. Doesn't help pun. Jadi soalan dia, how can you do? So in the coaching, that's what we do. It will touch that 2 area, because these 2 area, this is what we call it under adult development. So nak cakap dengan these people, you must understand the way they speak. Secondly, you must understand where is their focus attention when they speak. Number 3, do you know that what is their intention? All this relevant yang saya cakap tadi. So kalau yang kita buat sekarang ni ialah kita giving more information, repeating, unless kita kalau tu dalam specialization tu lain. Macam pakar tu lain, itu special skill lain. Itu dia datang tu memang dia nak meningkatkan lagi. Tetapi kalau dalam pekerjaan ni, sebab tu saya kata new HR approach is because we cannot change. In Quran pun sebut Allah tak akan ubah nasib satu kaum itu, melainkan kaum itu ubah nasib dia sendiri. Tunjuk kata what we can do, we try to talk to him, make sense to him, he feels good, he want to change, then you win the war. But kalau kita we push in all the things yang not acceptable by him, then macam kita kata, kita tuang air di atas daun keladi. Right. So, thank you for asking that question. Saya rasa, okay, another one, COVID has brought difficult situation for business and performance. Yes, it's true.
Memang sebab tu kita kena berbincang balik. That's why sekarang ni banyak orang memerlukan coaching. Banyak memerlukan coaching. Ya. Ya, Nara, you are right. Yes, because kita punya normal norm dah berubah. Now you are subject to. Alright, main subject tu kita duduk dalam isu, kita tak boleh keluar. Unless you find somebody, the coach can help you to see things from different perspective, menyebabkan berubah the how you think. Because berubah how you think, we will ubah the way you approach the whole thing. So macam mana Coach Nathan? Is it very helpful or not my explanation? Ya. Minta tulis sikit di sini supaya kita boleh share with the rest. Okay. So I dah terang kat you. So for business sekarang ni pun, the way orang people conduct business normal, alright, they are using experimentation as a way, as a research to improve their product, and they're using economic platform macam Apple buat sampai dia keluarkan apps, dia punya income the apps. Dan juga Amazon dia punya Bezos dia punya CEO, sampai dia become the best. Dia cakap in order for you to be successful, you must do 100 times. You must gagal 99 kali baru you untung, baru you berjaya. Sebab the more you fail, the better for you to get the best result. So failure is part of the work. But in Malaysia, kita gagal, orang kutuk, orang marah kita apa dah, orang hina kita apa dah. That's what to do, that's our culture. So what we do, first we kena upgrade ourselves to be resilient, strong, resilient. So kita kena really good forward to find a way. Right? Orang kata tak apalah, sebab tu kita kena raise level, kita mesti self-authoring. Tak apalah, I failed yesterday, but today insyaAllah I try my very best. That kind of attitude that we need. That is a strong motivation ourselves. Sebab kegagalan ni sebagai daripada proses moving forward. Jadi kita terima kegagalan tu sebagai satu feedback saja. Because tomorrow I'm not going to fail, I'm going to be successful. Because you in front of me here are already a successful people. Why? Because you put yourself on a learning path. The path of least resistance. That means you cari jalan untuk menuju kepada matlamat dengan kurangnya berlaku resistance untuk anda menuju kejayaan. So anything else, comment? Thank you. Thank you very much. Apa you maksudkan thank you ni, Nara? It can be 5 meaning. Thank you. Thank you marah ke? Thank you suka ke? Thank you learn a lot ke? Thank you need to know more? Or thank you want to learn further from me? Yang mana satu, Nara? Please share with me. Very interesting today. Thank you. Saya tak melihat lagi Cik Samsul Bahrain Sugiman. Alright. Alhamdulillah hari ni very interesting. I hope tomorrow you join lagi ya, Nara. Can you write something when I ask you that? Okay. Ini coach juga. Ini Biz Counselor. Puan Noraini Muhammad Razali. Okay. Bagus. Terima kasih. Hari ni saya cakap dengan untuk makluman Puan Noraini. Hari ni saya cakap sambung daripada saya cakap semalam matlamat. Macam mana nak set matlamat, macam mana nak mencapai matlamat. Hari ni merupakan perincian apa yang kita sebut semalam. Jadi hari ni kalau boleh Puan tengok apa yang saya sebut ni dalam recording, very interaktif hari ni. Puan tengok ada kita dalam ni ada Coach Nathan dan juga Coach Samsul Bahrain Sugiman. Semua ni pun dah train coach, depan ni coach, dan semua ada jawatan dan soalan-soalan yang orang tanya memang relevan. Salah satu soalan yang ditanya oleh Coach Subramaniam, Nora Subramaniam, ialah macam mana nak coach orang yang ada beza dalam bentuk budaya dan sebagainya. Saya dah explain lah. Dan yang kedua, of course saya dah bagi jawapan dah tadi. Dan satu lagi tanya, macam mana nak hati orang yang ada masalah, nak challenge dia supaya nak meningkatkan dia punya performance improvement. Macam kita nak upscaling dan sebagainya. Pun telah diberi jawapan. Kemudian soalan juga dia kata, COVID has brought difficult situation for business and performance. Memang menyebabkan bisnes dah berubah. Kita tak boleh berniaga macam dulu. Kita ada new SOP. Kita ada new normal. Jadi, apa yang saya sampai ni, insyaAllah in short period, tetap pun kata menyentuh keseluruhan apa yang ditanya oleh Coach Nara.
So Nara, can you, sebelum you leave this sesi, please can you write in something so that thank you. Nara kata, yes, looking forward to join. Yes, you're welcome. You join me tomorrow. Alright, thank you Dr. Syakir. Yes, you follow Puan Noraini, is relevant dengan you. Puan Noraini dia juga seorang coach dan mentor untuk InScan. Dia buat pada beauty, skincare product. So very good. So we have very good combination. Yes, I welcome. Please share as much as possible because this is very interesting topic. Because among kita ni banyak practicing coach, certified coach. Banyak yang sama ada you practice tu tak practice tu, I do not know, but they are already well trained, they know what they do. Jadi secara tak langsung mudah-mudahan saya dapat orang kata apa sikit sebanyak kebaikan daripada penglibatan tuan-tuan dan puan-puan semua. Siapa lagi yang masih ada di sini? Okey. Oh, Faridah tadi. Siapa dia Faridah? Okay. So in case ada apa-apa soalan Puan Noraini, kalau you nak bertanya sebelum kita tamatkan hari ini, ada soalan tak Puan Noraini? Saya rasa kalau saya bagi peluang pada Puan Noraini, kalau anything that through your experience today, Puan perlu sikit clarification dan sebagainya, sila share lah as much as possible. Saya tak dapat melihat lagi apa-apa soalan. Okey. Oh. Ini Coach Nara. Very impressive with your continuous development in the field of coaching, yet very humble. Oh, yang ni tadi yang ditulis Okey. Ada apa-apa lagi soalan kalau tuan-tuan nak bertanya? Okey. Okey. Okey, kalau tak ada apa soalan, saya ingat sudah sejam dah saya cakap. So last kali please share. So untuk akhir ni saya ucapkan ribuan terima kasih yang telah datang. Thank you very much pada Coach Nara. Terima kasih pada Samsul Baharil Sugiman, pada Puan Noraini, pada Faridah Zakaria dan juga pada Puan Tina dan juga kepada siapa lagi Puan Tina, Puan Noraini, Nora dan sebagainya. InsyaAllah besok saya akan buat lagi. Kalau ada kesilapan, cepat cakap, lambat cakap or not so good, it is my mistake. It is kelemahan saya. Kebenaran semua daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua berjaya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Harap see you again tomorrow. Please share this as much possible. Kalau tidak, saya akan delete malam ni juga. Sebab saya pun tak mau heavy sangat. So, saya ucapkan ribuan terima kasih yang datang ni. Please share so that other people can benefit of it. So, Nara, you can share also to your friend or your group dan sebagainya. So, thank you for coming. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang dapat hadir. Walaupun I don't give any notice, yet people come in. Mean to say, insyaAllah, if you're looking forward, insyaAllah, I'm so looking forward to come in tomorrow again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.